Kita lama sana dohin di open aliat bahan pa langinana kita dohi pelajaran fehud di kitab sahadi mangkali kita can pelajaran salak mahede eta liat lawe do kaba kitab di hakim-hakim itu kita lama can endohin di kitab di buya odo lek pidi kita dohi ina mohede do musti kita kan diulang pidi lahin roroin la kita tewa kitab nado sambung to opona lihat wahan di dogam do. Jadi yang terakhir di do kita can endohin pidi Yosua na renge tregu geba Israel tu di sirasuba pidi negara Mesir di Musa tregu sira sete sira iko di negara Kanaan di petu balbalak dido open alalet sira rogo langsung bu wahan gebademen pakai opo mo petu opo tatik baut paring fene musi sira newe pidi ina kamang indi gehan musun polpa petu musun polpa di beuk haike pa nasebala di mata haik teme musa tongi emke dan haik paring em hewak puna dosa tongi sepe opo kasatene musa tongi bu tregu sira la rogo pidi negara Kanaan di mo petu berangin la sira rogo negara Kanaan di do musa mata bu Yosua gatiringe tregu geba Israel petu kita can endohin pidi Yosua di do sira rogo pidi negara Kanaan di petu opona kesniu tu sira fene sira musti rogo pa how netendi tu pidi betu balak hede do opo tafe kenah tu Abraham paring fene ramak negara Kanaan di do yahuke lakanam enoh nenating butuna mo hede wahan tenik wahan opo ringe lalhat hede ringe sabar di wahan tenik musti opo sabar wahan bansa rohadi tea fidi negara Kanaan di do sinu newen di do bo hotiring sira seba oplas talamo sira seba opo denen petu opor hadi sirba seba di do gambe eruk eta geba Kanaan di newe tu newe bohon petu ya do kita tewa endohin Sodom tu Gomora di apa geba fidi negara Kanaan di do sira sama rahek tu geba Sodom tu Gomora bu Sodom tu Gomora di do opo tatibat la sira leu hede di betul hede di petu nasa di Abraham di do opo prepala Abraham di eta geba Kanaan gerano do ringe sabar hede talinga fene mangkali bisa sira leli lalen timo petu suba di nasa di Musa tu Yosua di do musun dementiring beuk hai musun utun mangkali musun utun 5 sapi beuk hai bu sirnun enewe di do sama rahe sira tewa leli lalen mo petu nasa di Yosua di do opo pasatene napo sepo mesti ringeta tibaut la ute geba Kanaan di pa ringe pasatene ramak denge emnak ke Yosua di la sira parhuda geba Kanaan di hansiak pa hausir neten petu kita can ulang pila sana kita can dohin di kitab Yosua pa sira iko fidi netendemen sira parhuda kota rofidi sira pun musuh tu geba rofidi demen tongi mata sia di sira yaha pahan siak di do opo menakik sira tu sebenar geba Israel di do sira geba demen motongi tu opo prepa fene geba rohadi te fidi
neten Kanaan di do bangsa hato. Ada bangsa pito hadi lebih hati di geba Israel di Hansia. Bo opo prevene ramak yak menake kae pa ramak ini parhuda bangsa rodi pa siramtai kimi mo. Pa beta sama rahe gamdi opo baprepa di petu iti mata. Sete Yosua tregu geba Israel di Hansia lasira bisa hau neten di pa teafidi. Petu siram gamdi tike fene neten di hado laut bangsa hado tu geba Israel di do bangsa polo geran rua. Petu sira gamdi bagi neten di tenu sira tike bangsa hado nu neten di fido. Petu sira polit saman gamdita. Bu sebenar Yosua mata di do gamdi sepo mo hede tongi tu ada geba Kanaan hede fidi neten di jadi Yosua di mata do sebenar mesti sira lanjut hede la sira perhuda geba Kanaan di eta sepo. Petu kita lama baca ayat usiana di Hakim-Hakim di pasal 2 di ayat 6 sampai di ayat 8. Setelah Yosua melepas orang-orang Israel pergi, mereka pun berangkat untuk menduduki tanah yang menjadi bagian mereka masing-masing. Selama Yosua hidup, orang Israel mengabdi kepada Tuhan. Setelah Yosua meninggal, pun mereka tetap mengabdi kepada Tuhan. Selama mereka dipimpin oleh orang-orang yang telah melihat sendiri segala keajaiban yang dilakukan Tuhan untuk orang Israel. Yosua anak Nun hamba Tuhan itu meninggal dunia pada usia 110 tahun. Jadi hana kita langsung rogo di pasal 2 di tapi di pasal 1 di do da peglina fene tudi Yosua mata di do resen sira gamdi parhuda geba Kanaan di hedebu sepe motongi. Jadi pasal 1 di dadohi sirnun punat wahan di yahagi Kanaan di bu eta fina pasal 2 na tongi da story gamdi sira haipolo oplasala pimo. Petu fina da prepa fene tudi Yosua banewe hede do gebaro sira hai oplasala. Petu Yosua di mata geba Israel di sira hai oplasala hede tu ada gebar damen hede hadi pidi gebam tuat hadi kita opona ke kawasa turaman benimak tudi gamdi sira suba pidi negara Mesir di sepe sira iko gamaki masih di hadido hansia kwa han opona kawasa sepe sira tongi rogo negara Kanaan di hansia di wahan opona kawasa. Petu tudi nase disira di banewe hede gebaro hadi mengalami di do geba Israel hansia tongi sirahai oplasala tulalan resen-resen. Baiklah baca ayat usia di ayat 11. Kemudian orang Israel berdosa terhadap Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka mulai menyembah Baal dan Astoret serta dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Maka Tuhan marah kepada mereka dan membiarkan gerombolan menyerang dan merampok mereka. Mereka tidak berdaya menghadapi musuh-musuh di sekeliling mereka. Setiap kali mereka pergi bertempur, Tuhan melawan mereka. Seperti yang sudah diperingatkannya kepada mereka. Maka mereka mengalami kesulitan yang sangat besar. Jadi finada prepa fene. Jadi nasebala di mata, hadi kita opena kemul bisa turaman benimak. Do nasa memorindi sira tewa opena ke kawasa di tehuk ngohe.
Petu sira tongi hai oplastala te hukmo malikan sira seba opo meget opo dikat pa sira seba opo dihado sira seba opo hadi geba kanan di baseba di akeba tuhana kan kita tewa opo ring tati bautu te geba kanan di wahan tenik wahan sirnun opo rodi eru lagi bakanan di newe bahotiren petu geba Israel na sira iktata koplastala pa sira oli sakit jamdi geba kana anun opo rodi tadi do opo ringe dakalalen tiring ringe seven tongi pahadi do sebenar sira gandi hai enahu hadi opo batafe kusira di mo to sebenar balbalak dido opo ringe tafe enahu tusira jadi aku sinai di sira tafe enahu sepofidi nase di Yosua dido sira tafe pipili enahu fene sira ladu hai oplastala na lalen di surasen resen pa oplastala tongi prepa fene eta kimi hayaku tu lalen resen do rama yako berkate kimi dementirin bu eta kimi pelawan yako do musti yako tongi pelawan kimi kimi bisa tewa eta kimi newe meget pidi yanang lale di do musti kimi duka susah lo kimi oli gambi yako itu wahni hadi geba Israel na ayatona prepa fene jadi sira itata koplastala di do ada geba demen sekeliling negara Israel di sira kadu perhuda geba Israel pa tinada prepa fene opom hewak lawan geba Israel di tongi ringa edo tu sira musuh di wahan teni wahan sira itata keringa hai itu sira mengalami susah yang hatir bu kita tewa tongi fidi enahu hadi opo batafik di paringa prepa fene eta fido kimi nambeta yako do pakimi kala gambi yako do tetap yako bantu kimi jadi opo suka biar dia bapuna dosa bu ringin suka lah dia beroli gambi ringa asira bisa edo tu ringa hede itu kita baca lanjut di ayat 16 berulang-ulang Tuhan memberikan kepada mereka pemimpin yang berjuang untuk melepaskan mereka dari gerombolan perampok. Tetapi mereka tidak menghiraukan para pemimpin itu. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak mengikuti teladan nenek moyang mereka yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apabila Tuhan memberikan seorang pemimpin kepada bangsa Israel, Tuhan selalu menolong pemimpin itu. Dan selama pemimpin itu masih hidup, Tuhan selalu melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Ia kasihan kepada mereka apabila ia mendengar mereka merintih karena dianiaya dan ditekan. Tetapi apabila pemimpin itu sudah meninggal, bangsa itu berkelakuan lebih buruk dari angkatan yang sebelumnya. Mereka mengabdi kepada ilah-ilah lain dan menyembah ilah-ilah itu. Mereka kembali kepada kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahat dan tidak mau mengubah kelakuan mereka. Jadi, fina apa nalia Tuhan kata fene, eta geba Israel di sira cak susah di sira kala gandi opo do tetap opo bantu sira, pa ringe lepak geba sa, lepak pipedak, ringe sadia geba sa, la datregu sira di, la sagai sira fidi geba dika to hadi kadut perhuda geba Israel di. Hadi wahan sira tewan unsala di sira kala gamdi opo tetap opo sadia geba utu sira. La sagai sira fidi sira susah. Itu mengkali bisa kita kaba geba di geba perintah. Ringe meget fidi latu. Tueta latu di do renge trego geba Israel hansiak bansar polo geran rua di bu eta geba perintah rona do sira trego geba Israel hansiak mo mangkali bansa hansiak rua bapi itu jadi nase di sira di do latu samo hede itu
opo sadia bagi perintah ge bahadi bisa tregu bangsa sian rua. Jadi eta bangsa sa mengalami susah do opo sadia ge perintah la tregu bangsa di. Petu tudi ge perintah di banewe hede do opo tetap bantu ge badi daringe sagae ge Israel di bangsa sa di di sirun susah di. Butu di ge di mata do ge Israel di sira oli gamdi opo di kato di. Pa finada prepa fene petu nasa memorin di do lebe boho sakit pidi nasa bala di. Petu gamdi he. Jadi sirapuna gamdi do terus. Eta nasa dementirin sirapuna gamdita. Mangkali nasa pologeran. Gamdita terus. Tapi nasa memorin di tambah boho sakit pidi sirna amaru di. Sepeten sira tewa susah. Opo sadia ge basa trigo sira. Bu tudi ge di mata do sira tambah boho sakit panas memorin di tambah boho sakit. Jadi kasihan sira puna gamdi terus eta sira newet boho tirin sama rahi gamdi geba pidi bangsa Kanaan di. Itu kita baca hede di ayat 20 gamna. Sebab itu Tuhan sangat marah kepada umat Israel dan berkata, Aku sudah memerintahkan nenek moyang bangsa ini supaya memegang perjanjian antara aku dengan mereka. Tetapi bangsa ini memutuskan ikatan janji itu. Mereka melanggar perintahku. Sekarang aku tidak mau lagi mengusir bangsa manapun juga yang masih ada di negeri ini ketika Yosua meninggal. Aku akan memakai bangsa-bangsa itu untuk menguji bangsa Israel, supaya aku tahu apakah umat Israel mau mengikuti perintah-perintahku seperti nenek moyang mereka atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberi kemenangan kepada Yosua atas bangsa-bangsa itu. Sebaliknya, Tuhan membiarkan mereka tinggal di negeri itu dan tidak segera mengusir mereka. Untuk menguji orang-orang Israel yang tidak pernah mengalami peperangan di Kanaan, Tuhan membiarkan beberapa bangsa tinggal di negeri itu. Jadi fina kita can sakit fene sirapuna gamdi do da boho tiring petu fidi nase pertama di hadi oli gamdi di ba Kanaan nun opor di do opo fasahai fene sebenarnya ko emnake kimi di ba Israel emnake kimi di ba Israel la kimi perhuda ge Kanaan di hansia. Wahan kimi oli gamdi ge Kanaan nun oporo dido petu yako fasa fene ramak ge Kanaan sia di tetap newe fina netena. Jadi opo fasa fene rama ringe bantu sira tehuk mola perhuda ge Kanaan di eta setan sia. Ringe fene musti sia baptea di neten Kanaan di la opo bisa reha geba Israel na tu ringa oda fene mangkali lebe gosa ada geba Kanaan sia di neten di la opo bisa la siratongi gamdi bisa tewa susah bisa siratewa sebenar resa musti kita uli gamdi opo Lasira bisa do tu oplastala tu lalan resen. Jadi hadi opo nalalet. Opo fasa fene lebe gosa ada geba Kanaan sia fina negrina, fina netena. La geba Israel di bisa oli gambi opo. Bu, ete kita baca lanjut di do gamdo. Berapa gamna? Di pasal 3 ayat 4. Mereka berada di sana untuk menjadi batu ujian bagi bangsa Israel. Dengan demikian dapatlah diketahui apakah bangsa Israel menuruti perintah-perintah yang telah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka melalui Musa. Itulah sebabnya orang-orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus tetap tinggal di negeri itu bersama-sama dengan umat Israel. Umat Israel kawin campur
dengan bangsa-bangsa itu dan turut menyembah dewa-dewa mereka. Jadi sebenar opo renge fasa gebar Kanaan di tetap baptea fidineten Kanaan di hede la ihadi bisa oplasala bisa reha bangsa geba Israel. Dengan suka la sira bisa tewa resen geba Kanaan newen di do bohotiren kita sebenar bara newe gam di siramo. Hadi open ala bu geba Israel kuna tenik tinada prepafene sira tea mengesa tu sira. Itu sira kawen kusaro pa geba Israel di sira tongi hai geba Kanaan di seba siron opor di. Jadi kasihan karena teman kali kita ada veneresen geba Israel nado kiti loba teme du itatak opo sira mtai edo tu opo etamo. Jadi eta kita nam beta nam tudi sira suba di tudi sira mamba suba di negara Mesir di sira di tohon hede suba di masih di dogam do do kita opo nakawasa di rengetatik baut polo ute geba Mesir di do sira pake fene opo bisa puna tohon ute sira di masih di pimo sira pake mo sira berkutu ba bu opo puna tohon ute sira suba di masih di nan kahan sira di ina kamangin do sira pake fene opo sadia inan wanyinu ute sira pimo sira pake mo sira berkutu ba sira elefene opo nado ringe egu kita finanete na la kami mata ba bu opo tetap sadia iro sira suba di negara Kanaan di bu sira pake mo fene opo bisa bantu sira hauneten di petu sira duka baut sira tea di enakamangin di etamu sumpah pa petu nase di Yosua di tongi sira rogo neten Kanaan di bu reha samopo sira oli sira seba geba Kanaan oporo di. Jadi gambi siram tai mo hai oplasala tulalan resen bu ya odo eta kita odo gos ado kita nabu sama rahe geba safi di kita tewa hai oplasala tulalan resen mo wahni hadi opo Yesus musti kaduk musti ringe kaduk mata fidi kau papele wahan tenik wahan geba doko samo jadi kita hansia geba doko samo kita hansia geba dosa kita hansia tewa opo Yesus di mata wahan tenik wahan janang dosa benima itu kita mesti nambeta hadi eta kita msuka newe hai opo nalala di do mesti ada huli trigu kita do boleh buat kita hai kita nalala hewak di do mahai oplasala beta mo pa kita na tongi samaraha gamna geba Israel biar kita tewa oplasala hai kita pakai opo Yesus bu kita tetap puna dosa hede geba manusia bu kita lahat terima kasih di opo teringa musik kita tirin video kita oli gam diringa do tetap ringa ampun bu ringa lala di la kita peka kita nan dosa di resen eta pengampunan di do tetap ada bu opo erukla kita peka la kita tak kita nan dosa baladi la jadi kita nan newen di do kita nan newen bisa tambah milih jadi kita hansiak brown finado kita mesti nambeta hadi jadi kita hansiak ibadah samo kita hansiak ibadosa kita hansiak perlu opo Yesus mata untuk kita langina natongi kita lamahai perjamuan pa kita nambeta hadi opo Yesus mata untuk kita dengan mata ute yak dengan mata ute janang roko wahan kita hansiak tunagi badosa jadi mengkali open aliat wahan di gamdihe mengkali yang rokok suka tambah hede eta modo kita lanjut langsung ke perjamuan silakan
Terima kasih tu open apede wahna selalu beringat kita nani newen hisina pa kita emhewa can di endohina lingina do bangsa naringe kansia sira opo puna tohon ute sira bu sira pake mo itu kansia pidi sira nun musuh di etaleu di do opo kere tuha sira opo perang fidi sira nun musuh rodi opo emhewa perang tu sira nun musuh ro pas sira menang wahan opo kita can le video Yosua hede di bu tunana kita can di do sira opo mhewa ke perang tu sira opo kere fidi sira nun musuh wahan sira pake opo mo sira tudi sira nunu gebatreko tudi mata sepo do sira oli caki lagan gandileu sira tewa opo mo sira puji yang puji diga gebakanang nunu puji di sira hai hadi do opo mhewa pelawan tu sira jadi hana tongi puna peringatan ute kita hansia kakawai sira memang kita mensia do kita haintai opo nalale mo bu opo nake maksud nado kita nani newen hisi nado kita musti harap piringe ba bara puji dikat mo tu mapuji sei filimbe tuang bu sama rahe bu kita lah terima kasih ke opo puna tohon lewat nage basnya tu nakadu pa kita bisa tewa opo do kita musti odo gosa hana tu maksud opo gosa tirin ute kita memang kita mensia do kita sukta tamtai dosa nama bu opo perlu keba dosa karena kita jadi hana puna peringatan ute kita hansia kla tenteni rahe do kita harap kiri opo eta kita puji dika do kita mewa cane dohina eta kita lawan tu opo do kita entai mo eta opo do fidi galagan ngana kita can pinandohina do opo do fidi musur di pa siram tai mo sebenar hana do dapuna enreha ute sira supaya sira bisa tewa leu yang jadi fidi sira di do wahan opo na kuasa bu opo pai sira tongi barap sian tu gebarodi mo bu sira puji dika to sira nuni gebarin puji petu sira sian tu sira pa sira kaweng tu saro da boho tiring jadi karena perlu kita tewa memang kita busama rahe kana sira na bu opo musi kita tirin opo erula kita nani newen hisinaro kita bisa peka kita nani puji leo to di kita harap video opo ba jadi das foto tirin iha gambita kita mensia nado kita tewa lupu tu dosa mo tu paling naman bakrepa di wahan opo Yesus kadu kina juna lalen mata fidi kapapelenge kita nandosa jadi gebam sian-sian tuna dosa Yakobu bakere ficamen nabu yang dosa tong ada gebam sian-sian na dosa jadi ada sia do gebar tewa mo opo temda tewa ring na dosa ada sia do bata sepege bademen tewa jadi bu kita lah terima kasih ke opo perlu gebar dosa karena kita yang penting kita bisa tewa kita nan salah kita bisa dei lalen sage-sage lagan gandi kita dei lalen balbalak kita gebar dosa do kita pakai opo Yesus do kita tong newen hisina ita kita puna dosa do kita bisa telepon Yakob salah hai do kita lah ampung video opo adi yang opo perlu supaya tenteni rahe do kita harap videonya tenteni rahe do kita bisa serahkan videonya itu ringe perlu kita dosa karena kita mungkin opo nali wahan sepodita